T'aurais dû le ramener parce que j'ai pas eu le temps de te répondre. Je vous prie d'accueillir Monsieur le député, Monsieur Dahmoun Abdelhakim. إنني جد سعيد وأنا اليوم بينكم أتقاسم معكم هذه اللحظات التي لا أجد لها الكلمات التي تعبر على ما يختلج في صدري من شعور بالفخر والاعتزاز، وأنا أمام ثلة من أبناء وطني الذين يمثلون عبقرية المواطن الجزائري في الخارج، فإنه يستلزم علينا في هذه المرحلة الحاسمة في التنمية من توظيف كل الخبرات والكفاءات الوطنية. وفي الأخير أتوجه للجميع بالشكر على كرم إصغائهم، ورمضان مبارك للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et merci de nous accueillir parmi vous dans cette magnifique ville, Francfort. Quand on avait commencé notre activité associative, nous n'étions qu'une poignée de personnes réunies autour d'une table de café. Sur notre bureau, ce café dans lequel nous nous réunissons s'appelle le Mondial. Et pour vous rassurer, je suis ni associé, je ne suis pas en train de faire la publicité, mais tout a commencé à partir de cela. Hasard ou pas, voilà que nous prenons aujourd'hui une dimension internationale. Après 3 ans de travail acharné, nous avons un vrai bureau. Et je vous rassure, maintenant on a des fenêtres, on a des portes, on a des tables. Près de 500 adhérents, en majorité du corps médical. Et notre association est agréée en Algérie. C'est la première association française à être reconnue par l'État depuis l'indépendance. Il est important de préciser que nos statuts prévoient des actions dans tous les domaines de compétences, quels qu'ils soient. Récemment, notre secrétaire général, M. Aït Abdelrahim Jamal, a organisé une mission à Biskra, dans le domaine sportif, et une mission sur la petite enfance à Saïda. Il y a quelques mois, nous étions invités au Sénégal. Notre présence ici, dans cette grande et magnifique ville, Francfort, est significative. L'Allemagne, première puissance européenne, a sur le plan symbolique un sens particulier qui restera dans l'histoire de notre association comme une plus grande impulsion d'ouverture et de solidarité. Donc, associer la puissance et la grandeur de l'Allemagne à nos actions pour que l'espoir qu'il grandisse au cœur de milliers de personnes, voire de millions d'autres, pour un monde de partage et plus solidaire. Vive l'amitié populaire, vive la fraternité. Merci à toutes et tous pour la qualité de l'écoute et de l'accueil. Salam alaikum. Aux patients algériens à travers cet échange d'expérience. Et c'est comme ça qu'on progresse maintenant des deux côtés et c'est extraordinaire. مستشفى بورتواريج يعني نحن شخصيا انا شخصيا استفدت من المبادره هذه ونتمنى ان شاء الله باش تتعاون ممكن جدا احنا عندنا معلومات قديمه والاطباء جابوا لنا معلومات جديده وتقنيات جديده احنا ماذا بينا نتعلم هذه التقنيات من اجل اكتساب الخبرات. ان شاء الله ça va être positif. Der algerische Volk ein Genie ist. Ihr habt die Menschen vernetzt. Wir sind auf dem guten Weg und ich habe von meinem Vater gelernt, wenn du in Zemzem-Quelle bist, vergesse nicht zu trinken. In meinem Geburtsort, Oued al-Athmaniya, ist ein Zentrum für Psychiatrie, der seit Frankreichs Zeit gut geht. Ich bin bereit, 3 Gehälter von mir dafür zu investieren und eure
besuche. J'ai fait le service national. Mais الظروف حتمت عليا باش مي ich hatte keine andere Möglichkeit in Algerien weiterzuarbeiten. Alhamdulillah, Gott sei Dank, merci Dieu, اللي عطاني الصحة والهناء. Aber ich will was zurückgeben. Donc, chaque groupe a ses objectifs. Le premier groupe, donc on essaie de faire des rencontres mensuelles, fêter les fêtes religieuses ou nationales ensemble. Monsieur Dr Farid, donc vous avez pu démarrer un hôpital, mais on n'a pas pu démarrer une association. Donc peut-être le problème, donc on est jeune, on n'a pas une expérience dans les mouvements sociaux. Peut-être on n'est pas trop... Dieses Gesetz von 1901 durch, also für die Präfektur wird man eine Vereinserlaubnis. Und dadurch ist es seit 2014... Dans le domaine médical, c'est une ouverture et je pense que ça serait valable pour les autres domaines de compétences. Je remercie encore toutes les personnes qui ont fait le déplacement, toutes les personnes qui nous ont aidés pour l'organisation, les quelques mécènes qui nous ont aidés aussi. Monsieur Nahas, le PDG, je voudrais que vous applaudissiez. الجزائرية المتواجدة بالخارج ولها النية في المشاركة في بناء هذا الوطن العزيز علينا. فنحن في البداية كانت الانطلاقة من مدينة ليون وكبر المشروع ولقينا نداء وتجاوب مع أبناء الجالية الجزائرية على جميع أقطار العالم حتى نجمع الشمل الجزائريين ونجمع لحمة الجزائريين. والجزائري يعني معروف أنه يعني كي تقدم له وتفتح له الأبواب يعني إن شاء الله راح يكون حاضر في الجزائر. الخير اللي لازم يكون موجود بأنفسنا ولازم هذا الخير يترجم لواقع على الأرض من خلال اللقاءات والصالونات اللي تصير والمؤتمرات والكونفرنس اللي ممكن نعمله في فرانكفورت وغير فرانكفورت. إن شاء الله كما قال السيد النائب عندنا لقاءات أخرى مع الجالية الجزائرية المتواجدة في أمريكا في سويسرا وفي بلجيكا أيضا إن شاء الله. والهدف هو أننا تكون هبة نوعية وفلسفة وإيمان باللي نقدروا نصنعوا من نظام الصحة في الجزائر نظام عالمي. يعني ثقتنا فيهم ما تخيبناش وإن شاء الله يدعمونا باش أول شيء هو العمل الخيري وإن شاء الله هذو الأطفال اللي مرض في الجزائر يلقاو يعني العلاج الكامل من هذه الجمعية.